Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga volunteer groups ug stakeholders gipatabang na aron malimpyuhan ang barangay Bakayan nga grabing gibha tungod sa bagyong Uwan. Barko nasangad sa Caubian Island dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga sugbuanong opisyal nga milarga sa London bisan og dunay bagyo gipangayuan og Foreign Travel Authority. Lalaki nga dunay patol napalgang patay sa kadagatan sa matabaang dakbayan sa Toledo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga nanimoyo sa Villa del Rio sa Barangay Bakayan, siyudad sa Sugbo, nanawagan nga tabangan sila sa paghawan sa ilang nga dapit. Nagpatabang na usab si Mayor Nestor Archibal sa uban nga grupo aron mahuman ang clearing operations sa barangay. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Busy na ang mga tagbalay sa pagpanghinlo sa ilang palibot sud sa Villa del Rio Subdivision sa Barangay Bakayan, siyudad sa Sugbo. Sukad ganibalik ang agas sa tubig niadtong Biyernes, nagbanwas na sila sa mga gamit sa ilang panimay. Sama na lang sa pamilyang Marikit nga isig kahakot na sa ilahang mga gamit aron masuta kung asa kanila ang mapahimuslan pa. Lapog kayo kaniyo makita yon jud ninyo diri pero ang kontra ra jud namo tong namin sa baba kay siguro hyperthermia. Susam-usap ang gibuhat sa ubang mga residente diin, gipanggawas na ang ilang mga appliances ug uban pa nga dili na mapahimuslan human nga naputos kini sa lapok tungod sa pagbaha. Ang hiniusan nilang panawagan, tabangan unta sila nga mahakot ang mga nakuhang basura gikan sa ilang balay. Murag personal na sila na ninaning kamot na kuhaon ilang trash. So motong uban nagguwa na pero naapoy uban pareho sa amo. Wala pa gid ni makakuan. Oo, hakot. Usa ang Villa del Rio sa mga hilabihang gilunupan ato sa bagyong Tino niadtong Martes tungod sa paspas nga pagsaka sa Butuanon River. Walay pili ang mga gibahaan, apil na ang mga adunay maayo ug disenteng Pinoy-anan. Mag-usa ka semana na ang nakalabay human giigo sa bagyong Tino ang Villa del Rio Subdivision diri sa Barangay Bakayan. Wa pagyapon mahipos kini mga sakyanan nga naa sa akong likod. Gibanlas hinon gid sila sa hangtod kisame nga giladmon sa baha. Hinungdan nga nanawagan ang mga residente nga unta lang mapadali na ang paghawa nini aron sa ingon maglahos-lahos na ang ilang clearing sa ilang panimay ug makasugod gyud sa sinugdanan sa ilang pagpuyo nga ri. Tuod ni nagpatabang si Mayor Nestor Archibal sa ubang volunteer groups ug stakeholders aron matuman ang hangyo gikan sa mga residente kini aron mahakot ang mga sakyanan ug ubang mga basurang nagtipon og nasa gawas. Gawas nga mahawan na ang dapit, law man usab nga babalik kadugayan ang supply sa kuryente ngadto sa mga nanimuyo. Ang atong bridge ni gamay ni kuan siya gamay. Nanay, I don't know how to tell that murag ni Bickel. Na siya gamay nga deviation. So kung muagi ta dito mag-uyog na, unya I'm afraid kung dili ni nato maatiman the 600 tons a day of garbage nga atong ilabay dito dili nato mapada dito.
Laing suliran ang giatubang sa barangay diin adunay nasugatang kakulian ang Bakayan Talamban Bridge. Maong nagpatabang usab ang mayor sa Philippine Army aron makuha ang mga debris o ubang basura sa ilawom. We will be asking some of our volunteers, mga fraternity, mga organizations, we will help go there and we will provide all the help. Magbutang tag sakyanan para makuha ang lapok, magbutang tag sakyanan para makuha ang mga debris na kinahanglan nga kwaon nato. Samtang padayon ang bayanihan sa ubang mga grupo aron matabangan kadto mga apektado sa bagyo. Gikan kini sa mga relief goods nga ihatag ngadto sa mga apektadong residente hangtod na sa pagresponde sa managlahing grupo aron tabangan ng uban. Nagpakita usab kini sa ilang tumang pagpakabana ngadto sa isig kaingon ning panahon sa emergency. We're leaving behind 2 generator sets which would help, run electricity, help the people, mga devices nila, whatever, and so that there will be more light, and it will become brighter for them while there's no electricity. Navarro, CCTN News. Nabalik na ang supply sa kuryente sa Kapin 95% sa mga kabalayang gialagaran sa Visayan Electric Company. Ana sa Kapin 486,000 ka mga customers ang aduna nay kuryente human sa subsob nga power restoration. Nagpabiling hinay ang pagpabalik sa kuryente sa Cebu City gumikan sa paguba sa mountain barangays ug liluan nga hilabihang gibahaan. Maong nangayo og tumang pagsabot ang Visayan Electric sa ubang mga konsumidor karong nagmainampingon usab ang mga linemen sa gawas. Mahimong makig-alayon kanila pinaagi sa pag-report sa mga nangagubang poste ug transformers aron kini ayuhon. Hinabang gikan sa kapulisan sa Cordillera Administrative Region alang sa mga nabiktima sa bagyong Tino gidawat sa PRO7. Ang maong mga hinabang gisakay sa C-130 sa Philippine Air Force. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nanabot na sa Police Regional Office 7 ang dulaan sa 7 ka tonelada nga relief goods gikan sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region kon Procar. Ubos sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Brigadier General Erickson Dilag netong Sabado ang maong gabang relief goods alang kini sa mga nabiktima ni bagyong Tino nga grabe nga nakakusok-kusok sa Sugbo ug bibilin og dakong danyos ug daghang kinabuhi ang nakalas. Ang hinabang nga gidawat sa PRO7 alang sa mga biktima sa bagyo naglangkob sa 52 ka mga sako sa bugas humay ug mga labing panginhanglan sa panimalay. Kini nga inisyatiba nagpakita kung unsa ka mahinungdanon ang panagtabangay ug panaghiusa sa PNP ug dili babag ang gilayon kun asa gikan ang maoga hinabang. Netong Biyernes ang mga personel sa Procar mihimo sila nga donation drive sa sulod sa Camp Major Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet din ng Regional Mobile Force Battalion 15 ug Benguet Police Provincial Office sa pakigalayon sa Office of the Civil Defense mitigom sa mga essential supplies. Ang mga hinabang ikan kini sa nakadaiya nga mga volunteer agencies, cooperatives, eskwelahan, pribadong individual ug sa mga manggihatagon nga hugpong. Misuporta usab niini ang Baguio City Police Office din nilang gipanghatag ang ilaga na dawat nga donations gikan sa dakbayan sa Baguio. Sa kadlaw nitong Sabado, ang RMFB 15 mihatod sa maong mga relief goods ngadto sa Clark Air Base sa Pampanga aron ilupad kini sa Philippine Air Force sakay sa C-130 paingon sa Sugbo. Inubanan sa Vice Chairperson sa Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development sa RMFB 15 sa pakigalayon sa Regional Community Affairs and Development Division kun Arcad sa Police Regional Office 7 uban sa Philippine Air Force. Subay ni si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas mitunol siyang dako nga pagpasalamat sa kinatibuk ang pamilya sa Procar sa gihatag nga suporta og tabang sa mga biktima ni bagyong Tino. Gipasalig sa general nga ang maong mga hinabang gikan sa laing rehiyon ilang ihatod sa mga apektadong pamilya nga nanginhanglan sa maong tabang. Samtang ipang-apod-apod usab sa PRO7 ang ilang gitigom nga relief goods alang sa mga biktima ni bagyong Tino netong Sabado. Ubos sa supervision ni Police Colonel Kimberly Mulitas ang hepe sa Arcad 7, Police Lieutenant Colonel Mia Rose Burlat ang Deputy Chief sa Arcad mao nangulo sa pag-apod-apod sa mga food items, tubig ug nagkadaiyang gulay sa mga apektado nga police unit sa Tibok Cebu. Moabot sa 117 ka mga packs sa relief goods ang gihatod sa Cebu City Police Office, 86 sa Mandawi City Police Office, 35 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, 70 sa Cebu Police Provincial Office, samtang sa Minglanilla 16, 32 sa Dakbayan sa Talisay, 15 sa Consolacion, 25 sa Liloan, 16 sa Compostela ug 30 sa Dakbayan sa Danao. Arnold Bustamante, CCTN News.
Katauhan padayong gipasidad-an nga angayang magmatngon sa nagpadayong hulga sa kalamidad sa nasud. Gipanawagan usab ang gobyerno nga kinahanglang ipatuman ang mga kausaban sa mga pagpangandam sa kalamidad sama sa linog o grabihang pagbaha. Ang kasiran hatod ni Randy Gurion. Gihangyo ang gobyerno nga subling bubuan og pundo ang Project NOAA kung Nationwide Operational Assessment of Hazards ug suportahan ang mga world-class Filipino scientists ug mga eksperto gikan sa Pilipinas. Kinahanglan ang suporta sa mga scientists ug eksperto sa nasod nga maayo alang sa mga komprehensibong lakang alang sa flood mitigation program. Gawas pa ang ngayon usab alang ni Senate Committee on Science and Technology ug Vice Chair sa Senate Finance Committee, Bam Aquino, nga ihunong na ang pag-usik-usik sa pundo sa mga dili epektibo nga mga flood control projects. Giinsistir niini nga kinahanglang nakabase sa teknolohiya ug siyensya, integrated ug modernong pamaagi aron mapanalipdan ang kinabuhi, panginabuhi ug kabtangan gikan sa pag-usab-usab sa dagan sa panahon o climate change. Ang Project NOAA, usa ka programa sa Disaster Risk Reduction and Management nga nakatutok sa flood modeling ug early warning systems nga nasayran gipahunong sa miaging administrasyon. Gamitin natin yung Project NOAA kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone at sana doon mapunta yung flood control budget. Ang tinguha sa senador, resulta sa mga nahitabong kalamidad, partikular na ang mga linog o grabing pagbaha nga miigo sa Kabisayan tungod sa bagyong Tino ug sa bagyong Uwan nga mikuso-kuso usab dito sa Luzon area. Randy Gurion, CCTN News. Pope Leo XIV mipadangat sa iyang simpatiya ngadto sa mga biktima sa bagyong Tino sa Sugbo ug sa Kabisayan. Gipasalamatan usab sa Arsobispo nga si Alberto Oy ang mga nitabang ngadto sa mga apektado sa mao nga katalagman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipadangat og simpatiya si Pope Leo XIV ngadto sa mga giigo sa bagyong Tino sa Visayas ug sa mga silingang nga dapit. Siyang post sa X, gikabalak-an sa Santo Papa ang mga gipang-igo sa mga kusog nga bagyo sa miaging semana. Maong gipadangat niya ang kinasingkasing nga pasubo ngadto sa mga namatyan o giampo ang hingpit nga kapahulayan ngadto sa mga nakalas. Gilikip usab sa iyang pangamuyo ang mga nangaangol, ingon man mga nawagtangan og panimay og ubang kabtangan. Sa ilang Angelus kagahapon sa St. Peter's Square sa Vatican City, special mention ni Pope Leo XIV ang Pilipinas nga nagsagubang karon sa epekto sa bagyong Tino, ingon man ang Uwan. Cari fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, sono vicino I am close to the people of the Philippines, struck by a violent typhoon. I pray for those who have died and for their families, and for all of those who have been affected by the typhoon. Mula pasta sa 200 ang ihap sa mga nakalas lukop nasod. Human giigo sa bagyong Tino, sumapa sa datos sa Office of Civil Defense. Maong nahukman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipaubos sa usa ka tuig nga state of national calamity alang sa paspas ka recovery o rehabilitation efforts sa mga mainungdanong buhatan sa gobyerno. Samtang miabag ang Archdiocese of Cebu sa nagpadayong relief and recovery operations ngadto sa mga gibagyo pinagi sa ilang hatag paglaom campaign. Uban sa pakigalayon sa ilahang civic social arm nga Cebu Caritas Incorporated, niresponde ang mga parokya sa pagtabang gikan sa pag-andam sa relief goods hangtod sa pagpakaon sa mga apektado. Maong gipasalamatan kini ni Arsobispo Alberto Uy tungod sa daghang mga niresponde sa ilang pagpangayo og tabang. Giawhag di Uy ang uban nga ipadayon ang ilahang nga pagtabang ngadto sa mga uban pang apektado. Mulabay ra tanan mga igsoon mo agira. So pabilin lang ta nga masaligon sa Ginoo. Hawid ta sa Ginoo. Hawid ta ni Senyor Santo Niño. Hawid ta sa mahal nga Birhen Maria. Kay sayod ta nga di ta nila pasagdan. Ha? Ang tanan mulabay ra. Magpabilin ta nga masaligon matuohon sa Dios. Gian Navarro, CCTN News.
Nagpadala og mga personnel ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa lungsod sa Compostela kagahapong adlaw aron motabang sa pag-search, rescue and retrieval. Ang maong lungsod usa sa labing naapektuhan sa bagyong Tino o aduna pay mga missing sa maong lugar ang padayong gipangita. Ang pag-deploy sa maong mga personnel usa ka lakang sa LGU Lapu-Lapu sa pagtabang sa mga lugar nga naapektuhan sa mga kalamidad. Gani human mukuso-kuso ang bagyong Tino sa Sugbo, ang Lapu-Lapu CDRRMO nitabang sa pag-search, rescue and retrieval sa sitio Taguon, barangay sa Pangdako, Cebu City, human nga adunay balay ang natabunan tungod sa landslide. Mosunod, tungod sa bagyong Uwan, barko nasangad sa Caubian Island, dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong palayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa ato mga balita sa kabarko ang nasangad sa Caubian Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa dagkong bawd nga da sa super typhoon nga Uwan. Mapasalamaton ang mga residente nga adunay seawall sa maong isla nga nakatabang kung nakababag sa barko o wa kini malahos sa mga kabalayan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nasangad sa sitio Sidlakan, Caubian Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang barkong Golden Star 7 pasado alas 4 kaganihang kadlawon tungod sa kadagko sa bawd ug kusog nga hangin dala sa Super Typhoon Uwan. Matod sa usa ka konsehal sa barangay nga si Konsehal Cathy Mayers, nabantayan nila ang maong barko pasado alas 3 pa lang sa kadlawon nga diha pa kini sa kadagatan ug sa ilang tan-aw padung sa mga kabalayan ang direksyon ni ini. Nagbabag siya, mura siya nagbabag diri sa atong atbang radyo sa among balay. Diba, abdi na mo gali sa amo adyon mo mahagsa at mura na kong nagkuan nga magbakwit na lang ang uban na maigo dito kay daghan sa jud kay pambot ko nga ma-appeal jud nga gaginod ba kung mo padayon jud ang iyang rumbo. Apan may na lang kay didto kini napadpad sa may seawall ug didto na bangga hinungdan nga way mga kabalayan ang naabdan sa mong barko. Ang mga residente sa mong barangay mapasalamaton sa mong seawall tungod kay naprotektahan niini ang mga residente. Siya na palastar dito sa tulay sa seawall, nagbabagyo siya sa isla ba, mura siya mutabon sa katunga sa isla ba, kung mahagsa siya rin mga balay. Pero kung wala pa tong seawall, ato dito hagsak sa kabalayan dyan. Nibutyag si Mayers nga ang maong barko nasangad na kaniadto sa Pandanon Island sa Hitafe, Bohol ato sa Bagyong Odette ug paghuman na abandona na. Apan tungod sa kadagko sa bawd, napadpad kini sa Caubian Island. Matod sa konsehal nga aduna sila'y nakitang kadaot sa seawall nga gipunduhan sa syudad tungod sa pagkasangad sa maong dakong barko. Nimando na hinuon si Mayor Cindy Chan sa City Engineering Office sa pagsusi sa nahimong kadaot. Nakig-alayo na usab ang LGU sa Maritime Industry Authority kun Marina, Department of Environment and Natural Resources kun DENR ug sa Coast Guard sa pagpahigayon og damage assessment. Kaganihang buntag, suma pa ni Mayers nga nasusi na kini sa Coast Guard ug wa ray nakitang oil spill. Sa pagkakaron, wa pay nakig-alayon kanila nga tag-iya sa mong barko kung kanus kini makuha. Apan panawagan nila nga makuha kini sa mas daling panahon tungod kay nakahatag kini og kabalaka kanila ilabi na kung mutaas ang dagat. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mupay gayon ng investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources sa Monterasas de Cebu subay sa mga report kapag baha o paglihok sa yuta sa lugar. Sa team kanang uban sa mga eksperto ang kumulon aron Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, mupay gayon ng investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources sa Monterasas de Cebu subay sa mga report nga pagbaha ug paglihok sa yuta sa lugar. Sa statement sa DNR, usa ka multi-stakeholder team nga langkuban sa mga eksperto ang umulon aron maghimo og joint inspection ug investigasyon sa proyekto. Lakip na niini ang pagsusi kung kini misunod sa mga environmental laws ug sa mga kondisyon sa Environment Compliance Certificate kon ECC. So taon ko ang proyekto nagtuman sa ECC, drainage ug slope protection system ug kung aduna bay hulga sa landslide o pagbaha. Gimando sab sa DNR ang proponent sa proyekto nga ipasa ang ilang engineering, geological ug geohazard assessment report. Gisuspenso sa Malacañang ang trabaho sa mga ahensya sa gobyerno
o klase sa mga rehiyon sa Luzon o Kabisayan tungod sa epekto sa super typhoon nga uwan. Sa Memorandum Circular Number 106, gisuspenso ang trabaho karong adlaw sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region o sa mga Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol ug Eastern Visayas. Samtang ang klase sa tanang level sa maong rehiyon, ingon man ang Western Visayas, Central Visayas ug ang Negros Island Region, suspendido sa karong adlaw ug hangtod ugmang adlaw. Matod sa Malacañang, ang uban nga mga ahensya sa gobyerno nga naapektuhan mahimo usab nga magpatuman og alternative working arrangement aron mapadayon ang mahinungdanon nga serbisyo. Department of Interior and Local Government nangayon og Foreign Travel Authority nga giluwatan gikan sa Kapitolyo. Muhimo sila og investigasyon bahin sa mga local officials nga ni biyahe gawas sa nasod samtang gibagyo. Ang kasairan ni hato ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Cebu Provincial Government nga nangayon na ang Department of Interior and Local Government sa mga Foreign Travel Authority nga ilang giluwatan. Subay kini sa himong investigasyon bahin sa giingong mga local chief executives nga nibiyahe gawas sa nasod atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Matud di Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga karong adlaw nila nadawat ang mong mando gikan sa DILG. Hinuon ilang ihatag ang tanang mga foreign travel authorities ug upan pang mga mahinungdanong dokumento ngadto sa ahensya aron magamit sa ilang pagpakisusi. So atong staff sa Office of the Governor gi-prepare na gisabit na nato sa DILG National Office. Regards to what's next, we don't know yet, pero in connection to that memo na gihatag sa DILG. May dumang giaprubahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maong mga Foreign Travel Authority niadto pang Septembre ngadto sa pipila ka mga opisyal sa 5th distrito. Base sa mga nadawat nga dokumento gikan sa Kapitolyo, mobiyahe sila sa unang simana sa buwan sa Nobyembre o personal funds ang ilang gigamit. Apan, usa kanila ang ihangyo ngadto sa Kapitolyo nga ikanselar unta ang maong travel authority nga mao si Bourbon Mayor Nico Dutilios. Matod sa giluwatang cancellation nga masatagan o pagtagad ang mga konstituente panahon sa katalagman. Samtang nito mao mismo si Sogod Mayor Munyin Durano Strigan aron personal niyang subayon ang kahimtang sa mga nanimuyo human nga gigo sa Bagyong Tino. Gikapot pa ning kasamtangan sa mga tigbalita ang habig sa uba mga opisyal aron pagdepensa kung nibiyahe ba sila abroad ato sa pag-igo sa Typhoon Tino. Hinuon igo lang mag-agad ang Kapitolyo sa mamahimong dagan sa investigasyon gikan sa DILG. We just received a communication mga around 9 a.m. So, mo to prepare lang namo. I don't know if it's the same as katong memo, but since kanang namay inana na memo gihatag DILG, maybe we don't know what's their next move siguro. Basta kana lang. CCTN News. Duha na lang ka adlaw sa dili pa ang fluvial procession alang sa ika-290 nga kapistahan sa Birhen sa Rigla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu apan ang LGU padayon gihapon modawat og gustong magparehistro sa ilang mga sakyanang pandagat hangtod na ugmang adlaw. Ang fluvial procession ipahigayon karong Miyerkules ug manukad kini sa Roro Port sa Cordoba alas 6 sa buntag paingon sa Muelle Wharf sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Samtang kaganina nga buntag ang Technical Working Group nagpahigayon usab sa ilang final coordination meeting aron masiguro ang kahapsay o gakalinaw sa maong nga kalihukan. Mosunod, lalaki nga adunay patol napalgang patay sa kadagatan sa matab-ang dakbayan sa Toledo. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong buko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu.
Balik sa ato mga balita, lalaki nga dunay patol ang napalgang naglutaw-lutaw sa kadagatan sa may sitio Tubig, Barangay Matabang, siyudad sa Toledo niadtong Sabado sa buntag. Usa ka concerned citizens mao'y nagpahibaw sa kapulisan nga dunay tawo nga nalumos sa mao nga dapit. Naibaw-an gikan sa inahan nga ang biktima nga si Ace Carl Cabahar nilakaw sa buntag aron moadto daplin sa dagat. Nagtuo ang inahan nga samtang naglakaw ang iyang anak sa baybayon sa dagat, kalit nga nakasinati kini og patol kung giatakis patol og way nakabantay nga tawo. Ang biktima unang gida sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mga personnel sa Toledo City Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Nailhan na ang lalaki nga napalgang wala na kinabuhi nga nagutaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Buwagsong sa lungsod sa Cordova niadtong Huwebes. Ang biktima mao si Roldan Aguanta Navarro, usa ka construction worker nga taga-sitio Paglaom, Barangay Dumlog, siyudad sa Talisay. Matud usab sa igsuon sa biktima nga si Gemma Gikilio nga na-missing si Roldan human sa kusog nga baha nga miigo sa siyudad sa Talisay sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Gisultian matud pa siya sa usa sa silingan sa biktima nga sa dihang misaka na ang tubig sa sapa. Sa mananga diha pa nilangoy si Roldan og nadala na kini sa kusog nga bulog sa tubig. Siyam ka mga tao ang naangol sa pagdahili sa yuta sa Purok Kaimito 1, Barangay Uling, Dakbayan sa Naga, kaganinang alauna sa hapon. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bernino Nucerali, ang hipi sa Naga City Police Station, nga daling nadala sa ang mga biktima sa Tambalanan aron maatiman sa mga doktor. Dugang ni Nucerali nga moabot sa 40 ka mga tao ang na-rescue samtang siyam ka mga panimay ang nangaguba sa landslide. Gawas sa kapulisan, lakip sa miresponde sa dapit ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga sakop sa Bureau of Fire ug Bureau of Jail Management and Penology. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Ang kinabuhi puno sa hagit.